नाज़रीन, कप्तान ने झरलू फेर दिया। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री होने जा रही है। इमरान खान की तारीखी फतह के बाद अब जल्द आम इंतखाबात का फैसला हो चुका। इत्तेहादी हुकूमत कप्तान को हराने में नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ की कई दहाइयों की सियासत पर पानी फिर गया। नवाज शरीफ लंदन में गलियों में बेयारो मददगार घूमने लगे। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा पर बहाली कन्फर्म हो चुकी। PDM का वज़ीर-ए-आज़म का साथ देने से इनकार। नवाज शरीफ वतन वापसी का इरादा तर्क कर बैठे। मरियम नवाज का भी सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कप्तान का एक छक्का सब पर भारी साबित होने लगा। इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान का साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। इमरान खान को 7 महीनों की मेहनत का फल मिल गया। PDM टूट फूट का शिकार। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। यके बाद दीगरे कप्तान को खुशखबरियां मिलने लगी। खिलाड़ी तब्दीली को वोट देने के लिए बेताब। राना सनाउल्लाह की गीदड़ भभकियां नवाज शरीफ के गले पड़ गईं। इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को भी बड़ा पैगाम। खुफिया इदारों ने भी इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि इलेक्शन का ऐलान कब होने जा रहा है और इमरान खान की कैसे अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री होने जा रही है, और क्या इमरान खान अब इस तारीखी फतह के बाद लॉन्ग मार्च निकालेंगे, ये असेंबली में वापस जाएंगे। नाज़रीन किराम, मुबारक हो, पाकिस्तान में नए इलेक्शन का ऐलान हो चुका। नून लीग को छोड़कर 11 सियासी जमातों ने इलेक्शन की हिमायत कर दी। फौज का भी बड़ा फैसला। इमरान खान का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। एक के बाद एक सब ढेर। लंदन प्लान मंजर आम पर आ गया। जरदारी धोखेबाज निकला। नवाज शरीफ आपे से बाहर हो गए। GHQ में भी बड़ा फैसला ले लिया गया। कांपे टांगने लगी। जरदारी हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। शहबाज, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें और नून लीग को ट्रैप किया जा रहा है। इस धोखे से बाहर निकलो, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ को लंदन से पैगाम मिल चुका। जितना जल्दी हो सके इलेक्शन मार्की की तैयारी कर लो, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही बचा सकता है। तहरीके अदम एतमाद के बाद जो 11 इत्तेहादी जमातों ने बाग लगाया है, वो लगता है कि अब दोबारा उजड़ने वाला है। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कप्तान ने कैसे इस भानुमती के कुंबे को फेंटा लगाया है, और अब इस तारीखी जिल्लत के बाद 11 सियासी जमातों ने हुकूमत को क्या अल्टीमेटम दे दिया है। नाज़रीन किराम, कप्तान के बल्ले से जो फेंटा लगा और आम इंतखाबात कब होंगे, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में अचानक नए इलेक्शन की गूंज शुरू हो चुकी। इमरान खान ने बाजी पलट दी है। मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। इम्पोर्टेड हुकूमत की तजवीज मुंह पर मार दी गई। राना सनाउल्लाह की साजिशें पकड़ी गई हैं और कौमी असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जमातें विफाकी वज़रा पर फट पड़ी। लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप माने या ना माने, नून लीग और पीपल्स पार्टी में खड़ाक शुरू होने जा रहा है। एक बात आप अपने जहन में रख लें, इम्पोर्टेड हुकूमत में 2 बड़े धड़े हैं। एक तरफ नून लीग की 84 सीटें और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और इत्तेहादियों की 72 सीटें। मतलब ये कि ये तमाम छोटी 10 जमातें नून लीग के साथ नहीं हैं, बल्कि वो तो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हैं। और आज जरदारी साहब अलग होते हैं तो नून लीग तो अकेली रह जानी है और शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा और फिर आम इंतखाबात की तरफ इस हुकूमत को हर सूरत जाना होगा। मगर दोस्तों, अब जो इस इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ चुकी है, इस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जरदारी साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जरदारी साहब सियासत के खिलाड़ी तो आप भी बहुत बड़े हैं, आप भी तो कुछ बंदोबस्त करें। सब का सब नूली के पेटे डाल रहे हैं, बंदूक नूली के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब की इस चाल को नवाज शरीफ ने भांप लिया और अब मियां साहब ने फैसला करना था जिसे कुछ लोग रोक रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर नवंबर का महीना हो सकता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं, और ये जो ट्वीट आपके सामने है कि इस वक्त इससे मेरी इस बात की तस्दीक होती है कि शहबाज हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना इंतहाई मुश्किल मरहला है। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 11 जमातों की इस इत्तेहादी हुकूमत ने धक्के से हुकूमत करने की जिद की, तो जो नुकसान नून लीग को होगा वही सियासी खुमियाजा वो कभी भी भुगत नहीं सकेंगे। क्योंकि नाज़रीन किराम, अब जो ज़िमनी इलेक्शन में कप्तान का बल्ला चला है और इस भानुमती के कुंबे की तारीखी छितरोल हुई है, और इस को अब कभी भी ये नहीं भूलेंगे। और इमरान खान ने तो मैदान मार लिया है और झरलू फेर दिया है। कप्तान की इस कामयाबी को देखते हुए मुख्तदर हलकों ने भी अपना कासद बनी गाला भेज दिया है और कप्तान से कहा है कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, आपकी हर बात मानते हैं, इलेक्शन भी करवा देंगे, मगर आप अपना लॉन्ग मार्च इस वक्त कैंसिल कर दें। लॉन्ग मार्च अब मुल्क की इस पोजीशन में नहीं है और मुल्क की पोजीशन के लिए बेहतर है कि आप इस वक्त अपना जो लॉन्ग मार्च का फैसला है, ये फैसला अपना मौखर कर दें। और दूसरी जानब कप्तान का बल्ला ऐसा चला कि PDM के गुब्बारे से
اب ہوا نکل چکی ہے اور NA-108 فیصلہ آباد سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی نے چیئرمین PTI سے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے ہار کو عوام کا فیصلہ قرار دیا اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں میدان مارتے ہوئے اسے قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 اور صوبائی اسمبلی کی 3 میں سے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان کو قومی اسمبلی کی 7 نشستوں میں سے صرف ایک ہی نشست پر ناکامی ہوئی۔ وہ کراچی کے حلقے NA-237 ملیر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ سے ہار گئے۔ اس کے علاوہ PTI کو ملتان میں بھی اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی مہربانو قریشی کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ آج قوم یوم تشکر منائے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کے 3 صوبوں میں عوام کے سامنے الیکشن ہوا، اصل میں یہ ایک ریفرینڈم تھا۔ اسد عمر نے کہا کہ عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ پاکستان اب بیرونی طاقتوں کی جنگوں میں نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملکی مفادات کا تحفظ کریں گے، عوام کے دفاع میں کوئی ابہام نہیں، عوام کو اب غلامی منظور نہیں ہے۔ 17 جولائی کا عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دل و دماغ میں اتر گیا۔ جن لوگوں کے پاس پاکستانی عوام کے بارے میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، ان کے ذہن سے ابہام دور ہونا چاہیے۔ آج پھر 17 جولائی والی قسط رونما ہوئی، ایک بار پھر تحریک انصاف نے 13 جماعتوں کو شکست دی ہے۔ تو جو طاقت اور حلقوں کی جناب سے قاصد کے ذریعے، کیونکہ اعجاز اللہ ایک قاصد کا اپنا جو کردار ہے یہ ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک پیغام پہنچایا کہ آپ فی الوقت لانگ مارچ نہ کریں، کیونکہ اس وقت لانگ مارچ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، پاکستان کی جو سچویشن ہے، اس کے مطابق لانگ مارچ کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لانگ مارچ اگر آپ اس وقت نکالتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوگا اور پاکستان بہت زیادہ پھر پیچھے چلا جائے گا۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، مگر عمران خان نے واضح انداز میں ناظرین کرام ایک بار پھر سے 2 ٹوک الفاظ میں ان کو جواب دیا۔ خان صاحب نے واضح انداز میں بتایا کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس تاریخ کو عام انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں بھی آ جائیں گے، ہم آپ کی تمام باتیں بھی مان لیں گے، پھر لانگ مارچ کا جو قصہ ہے یا لانگ مارچ کا جو میرا بیانیہ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی صورت میں لانگ مارچ کے لیے نہیں نکلوں گا۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ امپورٹڈ حکومت الیکشن اناؤنس کر دیں، الیکشن کی تاریخ دے دیں، مگر یہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ابھی الیکشن کی کال دے دی گئی، اگر الیکشن اناؤنس کر دیے گئے تو جس طرح اب ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چل رہا ہے، ان کو پھینٹا لگ رہا ہے، پھر عام انتخابات کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا بلہ ہوگا اور یہ 12-13 جو جماعتیں ہیں ان کی پھینٹی ہوگی، کیونکہ عمران خان نے واضح انداز میں کہا کہ اگر دوبارہ سے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے اور جو نتائج، جو سروے، جو رزلٹ خفیہ ایجنسیاں جو رپورٹس دے رہی ہیں ان کے مطابق یہی لگ رہا ہے، یہی رزلٹ سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اور عمران خان نے واضح انداز میں کہا اب جب دوبارہ ہم آئیں گے تو پنجاب کے ساتھ ساتھ اب ہم نے سندھ کو بھی حاصل کرنا ہے۔ سندھ کے اندر بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھیوں کے اوپر جو غلامی ہے، سندھیوں کو ہم نے اس غلامی سے آزاد کروانا ہے۔